हरि 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 सुंदर विश्व चिंतामणि प्रभु केशव पंचारी उदातहारी श्री भुंग दरबार बड़ पवित्र जने बापा मान का अनुकूल्य अनुष्ठित प्रतियोगितामूलक बादपालार आज हेउछि अधिवासन जने प्रतियोगितामूलक बादपाला आलोचना समालोचना पर्यालोचना को नहीं पाला बड़ भाई वाद्य खंडे परिवेशन कले आद्य प्रणमित कुरुते मृदंग सचिसुत वंदित पूर्वति भंग सचिदानंद कौन मूर्ति से सचिदानंद कमनीय मूर्ति सुंदर मूर्ति आद्य प्रणमित कुरुते मृदंग भाई हम बदे ना नीति वस्तु अंगुली चालना कले सचिव बोलो ना नहीं बड़ भाई भाई बोले बोलो तो मृदंग राधे कृष्ण बोलो तो बाजे
देखी बाजी के देखो बोतल केमिति उच्चारण हुए बोलो तो केमिति उच्चारण हुए हां कहबो बोतल बोलो तो कहीं जाइयो रस परिचय गायक पाटी जहा कहब मुखंग सेया कहब आंगुली चाला दरकार राटी केमि चलू सुनो शून्य स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण स्वरवर्ण आस शून्य केमिति सच्ची शुद्ध बंदित गायक बाग्मी श्रीजुक्त नारायण महाराणा सौभाग्य विराजमान करूँ
नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद तुम्ह कृपा विनाशिना जगत सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद
चरखे पूर्णानंदे हरि कबार हरि बोल झूलंती 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 रंगे झूलंती रंगे राई प्रभु को देखी देला परी ताकरी कथा पते मने पडुची सेई बाटे देई आमी जिबा राग रे अनुराग करती हे राग बंशी मधुर झूलंती रंगे झूलंती रंगे राई संगे श्याम सुंदर झूलंती रंगे
ଲେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କାରଣ
ବରେଣ୍ୟ ମମାରାଧ୍ୟ ପରମ ସମ୍ମାନନୀୟ ପରମାର୍ଚନୀୟ ପାଲାପ୍ରେମୀ ନିଗନ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ କଲ୍ୟାଣଦାୟିନୀ ଭକ୍ତିମତୀ ମା ମାନେ କଲ୍ୟାଣିଆ ମୋର କୁନା କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେ ଗୋଳମାଳ କରିବାର ପରିସରରେ ନୁହଁ ଗୋଳମାଳ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ ମନରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟରେ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପରମ କାରୁଣିକ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଝୁଲଣୋତ୍ସବ ଏଇଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଲଗ୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଜ୍ଞ ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଆଦୋଳିରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ये पवित्र मंच पाला आयोजना क्षेत्र रे तार विजय जयंती जैत्र पताका उड़े सप्तरात्र भित्तिक बागपाला आयोजन रे मु ए जावत जहा देखे कौनसी त्रुटि नहीं मन भीतर मोर शंका थला वर्षण मुखर दिन ये श्रावण मास जहाँ को आपण माने धारा श्रावण बेली कहन श्रावण 11 मास रे श्रावण हमर महाजन माने कहि जाई तो श्रावण रे गोटिए दिन जदि वर्षा न हुए ताहले लक्षे भरण धान श्रुति शॉर्ट पड़िबो आज्ञा यही भली एक प्रतिकूल परिस्थिति रे आपण माने निरवच्छिन्न भाबरे ए कार्यक्रम प्रभुଙ୍କ प्रीति अर्थे निवेदित करते कम बड़ कथा ओडिसा केरे केरे मूर्धन्य प्रतिभा माने ए मंत्रे तांको पाद धोई झाड़ी दे जाई ए वर्षर ए जो सात राति बागपाला ए बागपाला कार्यक्रम रे आपण को द्वारा एक निमंत्रित होई आहुत होई ओडिसा भिन्न भिन्न दिगरु आमे दुई जना गायनाचार्य आपण मान आगे उपस्थित हेई जने भेट ओडिसा जने चर्चित व्यक्तित्व जने भेट शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षित ए खोर्धा अंचल आज्ञा जने सुनाम धन्यवाद वरेण्य परम सम्माननीय परमादरणीय खगेश्वर माथा महोदय ए वर्ष तांको प्रतिस्पर्धी भावरे प्रतिद्वंदी भावरे मो भणी जने अर्बाचीन आपण माने सुযোগ देइतन सचिवे प्रथमे कृतज्ञता दउ नदी स्वीकार करते आपण मान कागे मोरे सात राति बागपाला ये बागपाला कार्यक्रम रे तो किए कौन कहब कौन गाइब आपण मानकर मन को केते दूर आकर्षित करिब से कथा एबहु कहबा टिके कष्ट भगवत की जहा जेतिकी देई से सीमित ज्ञान र परिधि भीतर थाई आपण मान को चारि पद कहब चारि पद गाइत्री सुनैब ये सुनैबा ए गाइबा ए कहबा आपण मानकर केते दूर हृदय हबो सब से प्रभु का हाथ कथा सब तो गाड़ी हाथ रे सुनो रे आज्ञा मनन दे इतने सुन पाला आरंभ हल्ला दे किंतु हे तो महाराणा मरिबार थले आज केही थांदा 16 दिन ए देखियो 24 27 पाला बुकिंग के चेकअप पे हाईटेक आस्थे काम सारी के फाटक पाखु आइला गोटे दुर्वृत्त बुलेट टांके मग की बुलेट बाइक के आनी मो डाहन गोडे पिटा र प्रभु तो दया आपन को श्रद्धा पड़े फ्रैक्चर हेनी
କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସଳଖିରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ପାରୁନି। ଭାବୁଥିଲି ଆଗକୁ ମନା କରିକି ଯିବି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ତଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଥଳରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଭକ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଭେଦର କନ୍ୟା କ୍ରମରେ ଗାଇଛି ଗୋଟିଏ ଆଶୀଷବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ କାହିଁକି ପଢିଲେ? ଗଠିତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତତ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଯେଉଁ ଦେବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱର ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ तुमर हिसाब कौन कोरोना जो तीनटा लहर पुतुरा जदि मौसा को हिट न करियो आ कोन मेरा साला आगो मो अंत तू हिट करिबू नहीं नहीं से भाबिला बुढ़ा गोड़ पर छोटा यति की बे बुढ़ा को काने देबी ए कोए तू टोका बस अपरान नेहरू गोड़ देले ए कोए के धीरे ही बात कर हो मो अंत तू हिट कर कि आउ घड़िए गले मेंढा साल का बाला को चुली दो निभिरानी चाह पे की तोर मुंडे छई हिट करले हम कौन करबे तो घड़िए वो आंसर हिट कर तू ए कोए ये ताले मनो नहीं सु मो बाबू मोर पंडित मान मेंढा छाल काम बास मान ए अनुष्ठान समस्त कर्म कर्ता माननकु तथा सर्वोपरि समग्र विश्व आदि कल्याण को देखिए ए कोए हमें आदि को मंगलाचरण सोचली गाइছে ताकू को ग्रंथ गाइले शास्त्र होती ब्रह्म संहिता गोरे ब्रह्म संहिता ग्रंथरे ग्रंथकार प्रणाम देले देवरण्यात्म तत्व रीति ज्ञानी माने हे वो समस्त स्कूल कॉलेज पढ़ुआ को माने झो माने समस्त आज्ञा मन देई सुन आपण पादी कल्याण करिवे से आज्ञा ताले से किए ब्रह्म संहिता ग्रंथ जहा प्रमाण दिए सर्व कार्यस्य जगत समस्त कार्य नियम प्रभाकर अतीत दिन जहा होता जहा द्वारा माने जे करथला आती दिन रे महाराज तो मरी था बिथरा 250 टका देई नील क्या पे किनी काळे गोड़ नस मारी मारा फसी जो से कथा न से कथा न मन देई कि सु आदि रहा हो ताकू जे को से की आगु को आगामी दिन रे जा हो
ଯିଏ କରିବ ସେଇ ଆଜି ମୋ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କଲ୍ୟାଣ। ଏ ପୁଏ ତାହେଲେ ସେ କିଏ ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାର୍ଥା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ନାରଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ସାଗର ସମ୍ଭାଷଣ କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନାରଦ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ? ନା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆଇଛି। କାମ କଣ? ଯମଙ୍କ ଭୁବନ ପରିକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯମ ଗୋଟେ ଗାଡ ଖୋଳୁଛି। ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ହଉ ଯମରାଜ ଇଏ ଗାତ କାହିଁ ଖୋଳା ହଉଛି? ନା ଏଇ ଗାତରେ ଆଣି ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିପତିତ କରିବୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନୁଜକଳ୍ପ ମାଥା ମହୋଦୟ ସାତଟି ପାଲା ହବ କିଛି କହିବି। ଯଦି ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି ଗାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଏମିତି କହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଏ ବାଦ ପାଲା ନା ପାଲାଟା ପଛ ବାଦଟା ଆଗ ବାଦ ପଛେ ନେଇକି ପାଲା। ଯଦି ସେଠାଇ ନାରଦ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗାତ ଖୋଳୁଛି କୃଷ୍ଣ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଗାତରେ ପକେଇବ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଏମିତି କହିଲେ? ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କାରଣମ୍। ତା ଅର୍ଥ ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ। ଯଦି କଲେଜ ପଢୁଆ ପୁଅ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି କେହି ଥବ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ସାରେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଗାଁର ଏ ପୁଅ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଭଲରେ ଛାତ୍ର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଇଛି ସେ ସଫଳ ହେଇପାରିବନି, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ହାତ ଚଢି ଯାଇଛି। ପଚରା କଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ସବୁ ଯାହା ହଉଛି କଣ ଜନ୍ମଗାଳ ଖୋଲିଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଅତୀତରେ ଯାହା ହଉଥିଲା ତାକୁ କରୁଥିଲା କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ହବ ତାକୁ କରିବ କିଏ? ଯଦି ଜନ୍ମ ନରକକୁ ଗାଡୁଟିଏ ଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ କରିବ କିଏ? ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମୋ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ସେବକ ଏତେ ଦିନ ମୋ ସହିତ ରହି ଏଇ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କଥା ତାହେଲେ କରୁଥିଲା କିଏ? କରିବ କିଏ? କରୁଛି କିଏ? ନା ଜନ୍ମ ଗାଡିରେ ଯାଇ ସେଇ ପଡିବ। ଇଏ ପରମ ଭାଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପୀଠ। ପ୍ରଭୁ ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ କଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠକୁ ଯିଏ କଲେ ସାଧନା ଭୂମି ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ପଚିରେ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଧାରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କରୁଥିଲା କିଏ? କରିଛି କିଏ? କରିବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦଉଛି। ଇଏ ମେଧାଶାଳ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପଢିକିରି ଶୁଣିବା ଯାହା ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କଥା କହି ଆସିଲେ ତ ଭାଗବତରେ ଆପଣମାନେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି କହୁଛି ଇଏ କରି କରାଉ ମୋଦିନୁ
केही ना ଅତୀତରେ ଯାହା ଖରା କରୁଥିଲି ଏବେ ଯାହା ହଉଛି କରୁଛି ମୁଁ कोरोना को कोना के समस्त कहउतने चीन पठेछि ये चीन की अमेरिका की चीन रे भटे दिबे सब करछि ए पुओ कोरोना काई की ताकू आई जिसको मत करो उसको क्या करो माने कोरोना कोरोना समझे कोरोना या कोरोना मत करो ताकू करो आ कोरोना को ठेली ना एबे समाला सही ना एबे जा होती करूची मु आगामी दिन रे जा हबो ताकू भी करी अरे सही जे कोविड जाऊ तो आगे मन के विचार करो सारे भी बोई दो दी जन जाक मुरो भी बोई जन दे आपण मते उत्तर दे मनु जदि पाइला हम करू मनु जदि न पाइला नाही करी आगे एटा मार्ग ना नाही उद्धव पचारिछि प्रश्न प्रभु देले उत्तर हां किबा नाही किछि उद्धव किछि न कहिला बसला प्रभु पचारे हब बसे तो प्रश्न पचार मुझे तो उत्तर देबे किसी तो मन को पाइला कि न पाइला किसी का कहू नहीं प्रभु बड़ लोक उत्तर छे ना आपण जहाँ कहले मु जहाँ शुणिली किंतु मो मन को तो प्रभु पाइला कथा तो पाऊ नहीं माला सिद्धि खाली कहले हो खाली कापु तो कहलियो समाज सहित ताळ देई मिसिला जदि पाला आगो को आगो गति स्लो न होला ताले से पाला पाला होला आगे उद्धव भलिया कथा काई कहिला ए कोए मु आउ पड़े गले मेंढा साळगार कथा कहू एई गारे सार कथा कहउथले 500 ऊर्ध्व घर गोटिए पंचायत ये मेंढा साळगार 20-25 जणिया परिवार थो 5-10 जणिया परिवार थो एमिति कि आगे मामू माई दी उराई परिवार थो काथि आप चिंता करी कहू को घरे पाटी तुन न हो माने सत कहले हो अवश्य 50 जणिया घरे हो 25 जणिया घरे हो मामू माई जो थे दी जण सेठी जदि मामू माई दी प्राणी जो थे सेठी पाटी हो एबे भारत रो पाला वाला 30 कोटी 130 कोटी रो अधिकार बाबू भीतर अछंती अमेरिका रो देते इंग्लैंड रो देते चाइना चीन रो देते बा समग्र विश्व रे देते राष्ट्र अछि जनसंख्या देते तमे तो ओडिसा नाथ तमे तो भारत नाथ तमे तो जगत नाथ ये केमिति चलाउ छपुनी आहे दया जति मामू माई दी जण गोटे घरे से घरे काटी तुंड हो काहे तमे समग्र विश्व जेते जन साधारण केमिति चलाउ छ बसी आ गया बोले उद्धव ये विश्व को मोटा सरलिया सूत्र रे चलाउ सरलिया सूत्र ना कोन प्रभु आज्ञा से सूत्र का ताहे कोन प्रभु सेकंड सेकंड रे आपण माने जानि तो दिया प्रभु ताहे विश्व केमिति चलाउ सेटा जगत रे जेते अचिंता अंक अछि भागवत बही पाके भागवत पोथी पाके नै कहिबे सब अंक आउ कंती ताले प्रभु केमिति चलाउतंती ये त्रिपुरा रजु करे धरि हो
କଠି ଗୋଟେ 3 ଗୁଣିଆ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଯେତେବେଳେ 3 ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣିବା ଜଗତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ କହୁଥିଲେ ଗାଁ ମୁହଁ ମହା ମୁହଁ ସେବେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ମାଲା କହୁଛି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣିଆ ଦୌଡ଼ିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିଛି ସେ 3 ଗୁଣିଆ ଦୌଡ଼ି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ ଗୋଟେ ହଉଛି ରଜ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମ ଏ ପୁଅରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଲେ ହବନି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇବେ କାହିଁ ଆମ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିନି ଛାତିରେ ର ଏ ପୁଅ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଦିନ କେତେ ଛନ୍ଦି ହେଇ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ନୟାଗଡ଼ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ତ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ନାହିଁ ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ବାଲା ଆସନ୍ତି 3 ଫୁଟିଏ 3 ଫୁଟ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାର କରିଥିବେ ପଛପଟେ ମାଷ୍ଟର ରହିଥିବ 10 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଲେଇଥିବ ସୂତା ରଜା ଉଠବ ନାଚୁଥିବ ରାଣୀ ଉଠବ ନାଚୁଥିବ ହିରୋ ହିରୋଇନ ନାଚୁଥିବେ ଭିଲିଆନ ଆସି ଫାଇଟିଂ କରୁଥିବେ ସେ ସୂତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ସେ କେଳା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ତା ହାତର ସୂତାରେ ନଚାଏ ସେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ସୂତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ନଚଉଛି ଏ କଥା ସିନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ଲାଗିଛି ଡୋର କେମିତି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ମିଶିଲେ ହବ ସବୁ ମିଶିବ ନା ନ ମିଶିଲେ ହବନି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିଲା କିଏ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱରରେ ଭଲ ଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀକେ ରଖିବାକୁ केते बहुत बात दी हमें तो समस्त गोटे जगह आई ना बाबू कोनी बहुत बात मुझे आपण भाबथुरे आपण घर मेंढा साळ मो घर जगसिंह ताको घर खोर्धा जमान हम समस्त घर गोटे जगह आई ठीक सेटा ओडिसा संथ कवि नुओ होई मु आपन बाध्य करी बसी ना ए भीम भाई लेखिना कोन भाई ए अनादि मंडल सत्य संसारी रूप आउ छड़ दी कारण मंगला चरण साधे पुनी दात ई सत्य से काटी के देखिया मन दे सुन मन दे ए वर्ष मेंढासार पाला भल भल बढ़िया जने उच्च शिक्षित जने गजमूर्ख ये बात करी किंतु बुआ किंतु मु टिके प्रथम पाला गाई भल उठा मो जाति बढ़ई भाग
କରିଥାନ୍ତି ଚାରି କୋଣରେ ଚାରିଟା ଚାରି ଚଉର ସତୁରି କିଳା ମାରିଥାନ୍ତି କାଳେ ଗୋଡ଼ ରହିଯିବ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ହେଲାଣି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ଅନାଦି ଯିଏ ଆଦି ଆପଣମାନେ କଲ୍ୟାଣ ଦେବେ ଏହିପରି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଇଏ ତିନି ଭାଗେ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହଉଛି ସ୍ଥଳ ପ୍ରଥମେ କିଛି ନଥିଲା କେବଳ ଥିଲା ଜଳ ଆପଣ ହିପୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଦମ ଆଉ ଇଭ୍ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜେଲି ଫିସ୍ କଣ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନାର ଆଦ୍ୟ ଉପଧାନ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଅନାଦି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅନାଦି ବା ପୁରୁଷ କେବଳ ରହିବେ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ନ ରହିଲା ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଯିବ ବିଧାଶାଳ ଗାଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ 500 ଘର ଥିଲା ଆଗେ ଘରେ 2 ଘର 3 ଘର 4 ଘର 5 ଘର ଥିବେ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ମାର୍ଗରେ ଅଧିବେଶନ ନାରୀ ମିଳିତ ହେଇ କେତେ ବାଟ ଯାଇ କଥା ଗଲାଣି ତାହେଲେ ଅନାଦି ଯଦି କେବଳ ରହିବେ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଇପାରେ ଆଦି ଦରକାର ନିଜ ଠାରୁ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଦି ମାନେ ଅନାଦି ନିଜେ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ଅନାଦି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଦି ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ମିଳିତ ହେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟି କି ଆଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା ହବ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ନଗଲେ ହବନି ସେଇ ଅନାଦି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବାଲିଆର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖିଲେ ସେଇ ଅନାଦି ସେଇ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ ପାଗଳରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ମନ ଦେଇଛୁ ଆଦି ଅନାଦି ସେଇ ହେଲା ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ମିଳିତ ହେଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏତେ କଥା ତାହା ପୁଣି ଗାଡ଼ ଘୋଡ଼ା ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକି ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବେ ହସି ପଡୁଛି କି ଆକାଶ मारी चमकी देली एथि पेन कुआडा के तांको देली ओका नरको गाणो भोळा हो अच्छा रह मो मन काहा को कहून मो मन को मुनि रे पचार तो नारद आकि भगवान कृष्ण द्वारका नगरी ले जाई ताकु सब आत्मा दउ से प्रभु रो महिमा केते कि नारद जानी नाही
କଥା କେମିତି ଯାଇ କହିବ? ନାରଦ ଜାଣି ଏ ତାହାର